Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, est arrivé sous la place une bonne vingtaine de minutes avant le début de l'audience. Il est actuellement sur le parvis et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience en introduisant par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus vit un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. Many tax collectors and sinners came and sat down with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard it, Jesus said,
Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what it means, I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Es kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان مضى يسوع فرأى في طريقه رجلا جالسا في بيت الجباية يقال له متى، فقال له: اتبعني. فقام فتبعه. وجاء كثير من الجباة والخاطئين فجالسوا يسوع وتلاميذه. فلما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع الجباة والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال: ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى. فهل لا تتعلمون معنى هذه الآية؟ إنما أريد الرحمة لا الذبيحة، فإني ما جئت لأدعو الأبرار بل الخاطئين. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jednego z uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous avons écouté l'évangile de l'appel de Matthieu. Matthieu était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts pour le compte de l'Empire romain, et donc considéré comme un pécheur public. Mais Jésus l'a appelé à le suivre et à devenir son disciple. Matthieu accepte et l'invite à dîner chez lui avec ses disciples. Alors, il y a une discussion entre les pharisiens et les disciples de Jésus, puisqu'ils partagent la table avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Mais toi, tu ne peux pas aller chez ces personnes, disaient les disciples à Jésus. Jésus, en effet, ne les a pas éloignés. Même, il fréquente leur maison et il s'assoit à côté d'eux. Cela signifie que eux aussi peuvent devenir ses disciples. Et s'il est tout aussi vrai que être chrétien ne nous rend pas impeccables. Comme le publicain Matthieu, chacun d'entre nous se confie à la grâce du Seigneur en dépit de leurs péchés. Nous tous, nous sommes péchés. Nous tous, nous avons péché. En appelant Jésus, Jésus montre aux pécheurs qui ne regardent pas leur passé, leurs conditions sociales, les conventions externes, mais plutôt leur ouvre un nouvel avenir. Autrefois, j'ai entendu un dicton joli. Il n'y a pas un saint qui n'a pas de passé. Il n'y a pas de pécheur sans avenir. C'est beau. C'est ce que fait Jésus. Il n'y a pas de sang qui n'a pas de passé, ni pécheur sans avenir. Il suffit de répondre à l'invitation avec un cœur humble et sincère. L'Église n'est pas une communauté de gens parfaits, mais de disciples en marche qui suivent le Seigneur, puisqu'ils se reconnaissent pécheurs et ayant besoin de son pardon. La vie chrétienne est donc une école d'humilité qui nous ouvre à la grâce. Tel comportement n'est pas
compris par ceux qui ont la prétention de se croire justes et se croire donc meilleurs que les autres. Arrogance et fierté ne permettent pas de se reconnaître dans le besoin de salut. Même empêchent de voir le visage miséricordieux de Dieu et d'agir avec miséricorde. C'est un mur. L'arrogance, la fierté sont un mur qui empêche un rapport avec Dieu. Pourtant, la mission de Jésus est justement celle-là, aller à la recherche de chacun d'entre nous pour guérir nos blessures et nous appeler à le suivre avec amour. Il le dit clairement, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Jésus se présente comme un bon médecin. Il annonce le royaume de Dieu et les signes de sa venue sont évidents. Il guérit de la maladie, il nous libère de la peur, de la mort, du diable. Devant Jésus, aucun pécheur n'est exclu. Aucun pécheur n'est exclu. Puisque la puissance de guérison de Dieu ne connaît pas de maladie qui ne peut être guérie. Et cela peut nous donner confiance et ouvrir notre cœur au Seigneur afin qu'il vienne et qu'il nous guérisse. Appelant les pécheurs à sa table, il les guérit, les rétablissant dans cette vocation qu'ils croyaient avoir perdue et que les pharisiens ont oubliée. Celle d'être invité au banquet du Seigneur. Selon la prophétie du Seigneur, le Seigneur de l'hiver préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse, de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. C'est comme ça qu'il dit Isaïe. Si les pharisiens ne voient chez les invités que des pécheurs et refusent de s'asseoir avec eux, Jésus, au contraire, leur rappelle qu'eux aussi, ce sont des invités de Dieu. De cette façon, s'asseoir à la table avec Jésus signifie être transformé par lui et sauvé. Dans la communauté chrétienne, le banquet de Jésus est double. Il y a la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Ce sont les médicaments avec lesquels le médecin divin nous guérit et nous nourrit. Avec la parole, il se révèle et nous invite à un dialogue entre amis. Jésus n'avait pas peur de dialoguer avec les pécheurs, avec les publicains, les prostituées. Il n'a pas peur. Il aimait tout le monde. Sa parole nous pénètre et comme un bistouri opère en profondeur pour nous libérer du mal qui se cache dans nos vies. Parfois, cette parole est douloureuse parce qu'elle affecte l'hypocrisie, démasque les fausses excuses, expose les vérités cachées, mais en même temps, purifie et illumine, donne de la force, de l'espoir, est un tonique précieux dans notre cheminement de foi. L'Eucharistie, à son tour, nous nourrit de la même vie de Jésus et comme un remède puissant, de façon mystérieuse, renouvelle sans cesse la grâce de notre baptême. Nous approchant de l'Eucharistie, nous nous nourrissons du corps et du sang de Jésus. Et pourtant,
en venant à nous est Jésus qui nous unit à son corps. En concluant ce dialogue avec les pharisiens, Jésus leur rappelle un mot du prophète Osée. Allez et apprenez ce que signifie miséricorde. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En s'adressant au peuple d'Israël, le prophète l'a reprimandé parce que les prières qu'il élevait étaient des mots vides, des mots incohérents. Bien que l'alliance et la miséricorde, nonobstant l'alliance et la miséricorde de Dieu, le peuple vivait toujours une religiosité de façade, sans vivre en profondeur le commandement du Seigneur. Voilà pourquoi le prophète insiste. Je veux de la miséricorde, c'est-à-dire la loyauté d'un cœur qui reconnaît ses propres péchés, qui se repent et qui revient fidèle à l'alliance avec Dieu. Et pas de sacrifice. Sans un cœur repenti, chaque action religieuse est inefficace. Jésus applique cette phrase prophétique aussi aux relations humaines. Ces pharisiens étaient très religieux dans la forme, mais ils n'étaient pas prêts à partager leur table avec les publicains et les pécheurs. Ils ne reconnaissaient pas la possibilité de se repentir et donc de guérir. Ils ne mettaient pas en avant la miséricorde. Tout en étant des fidèles gardiens de la loi, ils ont démontré de ne pas connaître le cœur de Dieu. C'est comme si toi, on t'offrait un colis et à l'intérieur, il y a un cadeau. Et toi, au lieu d'aller chercher le cadeau, tu regardes seulement le colis. Seulement l'extérieur, la forme, et pas le noyau, la substance de la grâce, du don que tu as reçu. Chers frères et sœurs, nous sommes tous invités au banquet du Seigneur. Faisons cette invitation à siéger à côté de lui avec ses disciples. Apprenons à regarder avec miséricorde et à reconnaître dans chacun d'eux notre compagnon. Nous sommes tous des disciples qui ont besoin d'expérimenter et de vivre le mot consolateur de Jésus. Nous avons tous besoin d'être nourris par la miséricorde de Dieu, car est de cette source qui vient notre salut. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets, les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, comme Matthieu le publicain, malgré nos péchés, nous pouvons tous nous approcher du Seigneur. Il ne regarde pas tant le passé du pécheur, mais il lui ouvre un avenir nouveau. Encore faut-il répondre à son invitation, le cœur humble et sincère, se reconnaître pécheur, accepter d'avoir besoin du pardon, chose impossible à l'orgueilleux. Jésus appelle les pécheurs à sa table.
Il les nourrit de sa parole, parfois dure à entendre, qui entre en profondeur dans les cœurs, illumine et purifie, donne force et espérance, et de son Eucharistie qui donne la vie même de Jésus et renouvelle sans cesse la grâce du baptême. Dieu attend de nous un cœur loyal, qui reconnaît ses péchés et se repent, qui cherche à retrouver l'alliance avec Dieu. Sans un cœur contrit, toute action religieuse est inefficace. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i gruppi del Belgio e dell'isola di Maurizio, come pure quelli di diverse diocesi della Francia, accompagnati dai loro vescovi, i giovani di Besançon, con Monsignor Villeray, e il pellegrinaggio di Monaco con Monsignor Valsi. Siamo tutti invitati alla mensa del Signore, rispondiamo al suo invito e con cuore umile e contrito avviciniamoci senza timore per ricevere i benefici della sua misericordia e viverla con i nostri fratelli. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les groupes de Belgique et de l'île Maurice, ainsi que ceux de plusieurs diocèses de France, accompagnés de leurs évêques, les jeunes de Besançon avec Monseigneur Bouilleret et le pèlerinage de Monaco avec Monseigneur Barzy. Nous sommes tous invités à la table du Seigneur. Répondons à son invitation et, le cœur humble et contrit, approchons-nous sans crainte afin de recevoir les bienfaits de sa miséricorde et de la vivre avec nos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this holy year of mercy, we now consider the gospel account of the calling of St. Matthew. Jesus not only invites a tax collector, a public sinner, to be his disciple, but also sits at table with him, thus scandalizing the Pharisees. The Lord then explains that he has come to call not the righteous, but sinners. The calling of Matthew reminds us that when Christ makes us his disciples, he does not look to our past, but to the future. We need but respond to his call with a humble and sincere heart. Jesus invites us to sit with him at the table of the Eucharist, in which he purifies us by the power of his word, and by the sacrament unites us ever more deeply to himself. Citing the prophet Hosea, he tells us that what God desires is mercy, not sacrifice, true conversion of heart, and not merely formal acts of religion. May all of us, acknowledging our sins, respond more generously to the Lord's invitation to sit at table with him and with one another, with immense gratitude for his infinite mercy and saving love. Saluto i visitatori di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra,
Scozia, Paesi Bassi, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Indonesia, Thailandia, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Signore risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking visitors taking part in today's audience, particularly the pilgrims from England, Scotland, the Netherlands, Australia, New Zealand, China, Indonesia, Thailand, the Philippines, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Lord, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Lesung haben wir gehört, wie Jesus den römischen Zolleintreiber Matthäus, der wegen seines Berufs als öffentlicher Sünder galt, in seine Nachfolge rief. Matthäus lud Jesus mit seinen Jüngern daraufhin in sein Haus ein. Die Gemeinschaft, die Jesus mit den Sündern pflegt, ist ein Hinweis auf die Kirche, in der Christus die Sünder zu sich ruft. Er lässt uns erkennen, dass wir seine Vergebung brauchen und öffnet uns so einen neuen Weg des Heils. Der Stolze, der sich selbst für gerecht hält, versteht das Handeln Jesu nicht. Aber der Herr ist der Arzt, der heilen und gesund machen will. In zweifacher Weise heiligt uns Jesus an seinem Tisch, durch sein Wort und durch die heilige Eucharistie. Sein Wort reinigt uns, zeigt uns den Weg der Wahrheit. Die Speise der Eucharistie nährt uns mit dem Leben Christi selbst, mit seinem Leib und seinem Blut. Den unverständigen Pharisäern erklärt der Herr: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Gott will keine religiöse Fassade, sondern Menschen, die in der Tiefe die Gebote des Herrn beachten, die ihre eigenen Sünden erkennen und zu ihm zurückkehren. Ohne ein reuevolles Herz bleibt unser religiöses Tun hohl. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare alla delegazione dei giudici e procuratori superiori tedeschi, nonché al gruppo di sindaci del Land Baden-Württemberg. Seguiamo anche noi l'invito di Gesù, impariamo da Lui cosa significa la misericordia e riconosciamo nel prossimo un commensale, un amico di Gesù. Il Signore ci doni la sua misericordia e la sua salvezza. Grazie. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache, insbesondere an die Delegation deutscher Richter und Staatsanwälte sowie die Gruppe der Bürgermeister aus dem Land Baden-Württemberg. Folgen auch wir der Einladung Jesu. Lernen wir von ihm,
was Barmherzigkeit bedeutet und erkennen wir im Nächsten einen Tischgenossen, einen Freund Jesu. Der Herr schenke uns seine Barmherzigkeit und sein Heil. Danke. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la narración evangélica de la llamada de Mateo. Por ser publicano, es decir, un recaudador de impuestos en nombre del Imperio Romano, era considerado por los fariseos un pecador público. Jesús, en cambio, invita a Mateo a seguirlo y comparte su mesa con publicanos y pecadores, ofreciendo también a ellos la posibilidad de ser sus discípulos. Con estos gestos les indica que no mira a su pasado, a su condición social o a los convencionalismos exteriores, sino que los acoge con sencillez y les abre un futuro. Esta actitud de Jesús vale también para cada uno de nosotros. Ser cristianos no nos hace impecables. La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino que siguen al Señor porque se reconocen pecadores y necesitados de su perdón. La vida cristiana es, pues, una escuela de humildad que se abre a la gracia, en la que se aprende a ver a nuestros hermanos a la luz del amor y la misericordia del Padre. Nos reconforta contemplar a Jesús que no excluye a nadie. Él es el buen médico que se compadece de nuestras enfermedades. No hay ninguna que Él no pueda curar. Nos libra del miedo, de la muerte y del demonio. Nos hace sus comensales ofreciéndonos la salvación en la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía. Estas son las medicinas con las que el Divino Maestro nos nutre, nos transforma y nos redime. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos alcance la gracia de mirar siempre a los demás con benevolencia y a reconocerlos como invitados a la mesa del Señor, porque todos, sin excepción, tenemos necesidad de experimentar y de nutrirnos de su misericordia, que es fuente de la que brota nuestra salvación. Muchas gracias. Et après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de s'adresser au Saint-Père. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal.
No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A vocação de Mateus é uma grande lição que nos recorda que a igreja não é uma comunidade de perfeitos, mas de discípulos que seguem ao Senhor, porque se reconhecem pecadores e necessitados do seu perdão. Mateus era um publicano, coletor de impostos, considerado um pecador público. Ao chamá-lo, Jesus mostra aos pecadores que não olha para o seu passado, condição social ou convencionalismos exteriores. Ele não quer uma religiosidade de fachada, como a dos fariseus, a quem lembra que Deus quer a misericórdia e não sacrifício. De fato, para quem aceita o seu convite com coração humilde e sincero, Jesus oferece um futuro novo, que significa também ser chamado a sentar-se na sua mesa. E a mesa de Jesus, que nos transforma e salva, é dupla. A mesa da palavra, onde ele se revela para nós e nos fala como amigos, e a mesa da Eucaristia, onde ele nos nutre com seu corpo e renova a graça do batismo. Di cuore saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i brasiliani di Uberaba e Uruaçu. Cari amici, abbandoniamo la presunzione di crederci più giusti e migliori degli altri. Riconosciamo invece che siamo tutti discepoli e peccatori, bisognosi di essere toccati dalla misericordia di Dio. Su di voi e sulle vostre comunità scenda la benedizione del Signore. De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os brasileiros de Uberaba e Uruaçu. Queridos amigos, abandonemos a presunção de nos crermos mais justos e melhores do que os outros. Ao contrário, reconheçamos que somos todos discípulos e pecadores necessitados de ser tocados pela misericórdia de Deus. Sobre vós e sobre vossas comunidades desçam a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا Et après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد استمعنا إلى إنجيل دعوة متى. كان متى عشاراً أي جابياً للضرائب لحساب الإمبراطورية الرومانية، ولذلك كان يعتبر خاطئاً علنياً. لكن يسوع يدعوه ليتبعه ويصبح تلميذه. بدعوته لمتى يظهر يسوع للخطأ أنه لا ينظر إلى ماضيهم أو وضعهم الاجتماعي أو العادات الخارجية، وإنما يفتح لهم مستقبلاً جديداً. تكفي الإجابة على الدعوة بقلب متواضع وصادق. إن تصرفاً كهذا لا يفهمه من يدعي بأنه بار وأفضل من الآخرين، لأن العجرفة والكبرياء لا يسمحان لنا بأن نعترف بأننا بحاجة للخلاص، لا بل يمنعاننا من رؤية وجه الله الرحوم والتصرف برحمة. ومع ذلك فرسالة يسوع هي التالية: الذهاب بحثاً عن كل واحد منا ليشفي جراحنا ويدعونا لاتباعه بمحبة. ويقول ذلك بوضوح:
ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى، فيسوع يقدم نفسه كطبيب صالح ويعلن ملكوت الله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، جميعنا مدعوون إلى مائدة الرب، جميعنا تلاميذ يحتاجون إلى اختبار كلمة يسوع المعزية وعيشها، جميعنا بحاجة لنتغذى من رحمة الله، لأن خلاصنا يأتي من هذا الينبوع. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci ricorda che siamo tutti commensali di Dio. Facciamo nostro l'invito a sederci accanto a Lui e impariamo a guardare con misericordia e riconoscere in ogni fratello un nostro commensale. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يذكرنا يسوع بأننا مدعوون جميعا إلى مائدة الله لنقبل دعوته ونجلس إلى جانبه، ولنتعلم أن ننظر برحمة ونرى في كل أخ لنا مدعوا إلى مائدة الله. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Wasze C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. o swojej serdecznej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte chorobą i cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, to, że jesteśmy chrześcijanami, nie czyni nas bezgrzesznymi. Podobnie jak celnik Mateusz, uważany za publicznego grzesznika, każdy z nas powierza się łasce Pana pomimo naszych grzechów. Jezus, powołując Mateusza, pokazuje wszystkim grzesznikom, że nie patrzy na ich przeszłość, stan społeczny, na zewnętrzne konwenanse, ale otwiera im nową przyszłość. Wystarczy odpowiedzieć na zaproszenie z pokornym i szczerym sercem. Mówi jasno: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Przedstawia się jako dobry lekarz. Zapowiada Królestwo Boże, a znaki Jego przyjścia są oczywiste. Leczy z choroby, uwalnia od lęku, od śmierci i diabła. Żaden grzesznik nie jest wykluczony, ponieważ dla uzdrawiającej mocy Boga nie ma choroby, której nie można wyleczyć. Faryzeusze w Ewangelii dostrzegają w zaproszonych jedynie grzeszników i nie chcą z nimi siedzieć. Jezus wręcz przeciwnie, przypomina im, że również oni są uczestnikami Bożej uczty. Zasiadać przy stole razem z Jezusem oznacza być przemienionym i zbawionym przez Niego. We wspólnocie chrześcijańskiej stół Jezusa ma podwójny wymiar. Jest to stół słowa i stół Eucharystii. Są to właśnie lekarstwa, za pomocą których boski lekarz nas uzdrawia i karmi. Przy stole słowa objawia się, wzywa nas do przyjacielskiego dialogu. Z kolei Eucharystia karmi nas życiem samego Jezusa jako potężny środek. W tajemniczy sposób stale odnawia łaskę naszego chrztu. Przyjmując Eucharystię, karmimy się ciałem i krwią Jezusa, a Jezus przychodzi do nas, jednoczy nas ze swoim ciałem. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni la Chiesa in Polonia ricorda il 1050° anniversario del battesimo della nazione. Insieme ai pastori e ai fedeli ringrazio Dio per questo storico evento.
che lungo i secoli ha formato la fede, la spiritualità e la cultura della vostra patria nella comunità dei popoli che Cristo ha invitato a partecipare nel mistero della sua morte e resurrezione. Rendete grazie al Signore secondo le parole di San Giovanni Paolo II per il dono di essere stati più di 1000 anni or sono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di essere stati immersi nell'acqua che per la grazia perfeziona in noi l'immagine del Dio vivente, nell'acqua che è un'onda di eternità, sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Chiedo a Dio che la generazione presente e le future generazioni di polacchi rimangano fedeli alla grazia del battesimo, dando testimonianza dell'amore di Cristo e della Chiesa. Dio misericordioso imparta la sua benedizione su tutti i polacchi che vivono nel Paese e all'estero. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Kościół w Polsce obchodzi 1050. rocznicę chrztu. Razem z pasterzami i wiernymi dziękuję Bogu za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę waszego narodu we wspólnocie ludów, które Chrystus zaprosił do udziału w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Dziękujecie Bogu, jak mówił święty Jan Paweł II, za to, że ponad 1000 lat temu zostaliście zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego, w wodzie, która jest falą wieczności, źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła. Niech miłosierny Bóg udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim Polakom żyjącym w kraju i poza granicami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vaše... Cette semaine sont présents aussi des fidèles venus de Slovaquie. A prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Con affetto do un benvenuto ai pellegrini provenienti dalla Slovacchia, particolarmente ai gruppi parrocchiali. Cari fratelli e sorelle, domenica prossima celebreremo la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Domandate a Cristo, buon pastore, di mandare sempre nuovi operai al suo servizio. Volentieri benedico tutti voi e i vostri cari in patria. Toto sú slova svätého Otca. S láskou vítam pútnikov zo Slovenska, osobitne farské skupiny. Drahí bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť Svetový deň modlitby za duchovné povolania. Proste Krista, dobrého pastiera, aby stále posielal nových pracovníkov do svojej služby. Ochotne žehnám všetkých vás, ako aj vašich drahých vo vlasti. Padre Santo, con gioia e riconoscenza ai pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico.
L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Samedi prochain, je me rendrai dans l'île de Lesbos où ces derniers mois ont passé beaucoup de réfugiés. Je me rendrai à Lesbos avec mes frères, le patriarche de Constantinople, Bartholomée, et l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Hieronymus, pour exprimer proximité et solidarité aussi bien aux réfugiés qu'aux habitants de Lesbos et à tout le peuple grec, tellement généreux. Je demande, s'il vous plaît, de m'accompagner avec la prière, en invoquant la lumière à la force du Saint-Esprit et l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les fidèles diocèses de différentes villes de la péninsule italienne. Accompagnés par les pasteurs Monseigneur Renzo, Monseigneur De Luca. Les diacres de l'archidiocèse de Milan et les religieuses venues de Bergame. Je salue les confréries de miséricorde d'Italie avec l'évêque de Prato, Monseigneur Agostinelli, les fidèles de Mazzara del Vallo avec Monseigneur Mogavero et d'autres villes de la péninsule italienne. Je vous exhorte à vivre avec foi le jubilé de la miséricorde pour obtenir l'indulgence jubilaire pour vous-même, pour vos proches et pour vos défunts. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Que l'annonce pascale continue de nous faire vivre la stupeur des disciples de Emmaüs. Chers jeunes, seulement le Seigneur Jésus est capable de répondre complètement aux aspirations de bonheur et de bien dans votre vie. Chers malades, il n'y a pas de consolation plus belle à vos souffrances que la certitude de la résurrection du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, vivez votre mariage en adhésion concrète au Christ et aux enseignements de l'Évangile. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum.
spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père annoncer son voyage éclair en Grèce samedi prochain. Avant de vous quitter, je voudrais remercier tout d'abord Vanina qui était aujourd'hui à la technique ainsi que CTV pour ses images et nos amis d'Immédiat. Je souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.